Assalamu alaikum dear students, welcome back. Dear students, previous lecture के मंगा vehicles discuss करी चिकम parenteral preparations द पारा चिकम vehicles use की आगम discuss करी चे aqueous vehicles और non aqueous vehicles और बेवमु सारा synthetic vehicles और दसे बेदावी classifications दामुवेले उस चिकम टॉपिक स्टार्ट को दालिकली दी प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ पारेंट्रल्स चिकला जोड़ई दागी तरीक़ा कार सही पारेंट्रल प्रिपरेशंस यानी पारेंट्रल डोजेज फॉर्म्स चिकला जोड़ई फार्मास्यूटिक इंडस्ट्रीज वाला दागी प्रोसीजर सी पकम तरीक़ा जोड़ई कम स्टेप्स फॉलो कीगी नो दा लक्षांतिस दखवल दी दिलता बमंग राशु दे जिता दे स्टेप्स था दा अबेदा यो स्टेप डिस्कस कवल दी नो इंशाल्लाह स्टा दे डिस्कस पे को the steps involved in manufacturing of parenterals are the parenterals पर जोड़ावलो की चिकम steps involved दी कम दी दा दी number 1 washing of containers and closures कम कंटेनर की कम लूख की चे parenterals आचाई लुम्बे दागी washing और दागी द क्लोजर्स मतलब सरुना चिपिक दिब्या लगा कता सुगो रे दा वाइल द पास अगर रबर शांति लगी दले और बे अगर पैकिंग की खड़े दागे नो वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स स्टेप नंबर 1 ब्या प्रिपरेशन एंड कंपाउंडिंग ऑफ द फार्मूलेशन स तैयार है स जोड़े अगर बा प्रिपेयर किया ना दागी फार्मूले बना तैयार है राइट देबर डायग्राम की वर्कड़ी दिदा द्वाना स्टेप्स कला कला पयोजल की लकदल तो गोरा फॉर्मुलेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स यानी व्हीकल्स ऑफ सॉल्यूट्स तैयार इदल फॉर एग्जांपल सिफ्ट्राई एक्सोन इंजेक्शन से तैयार हो मा या तो तैयार है सिफ्ट्राई एक्सोन इंजेक्शन नो द सिफ्ट्राई एक्सोन द जोड़ावल द पार कम शी न पकार दी कम इंग्रेडिएंट्स पकार दी आगा बेदा सिफ्ट्राई एक्सोन बत पसके अच्छे पसकी बाय बंदे दादे कंटेनर्स एंड क्लोजर्स राइट नो दा खबर दा चिड़ुम्पे फार्मूलेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की स्टेप्स थी का ना चिपदे स्टेप्स बने पारेंटल्स तैयारी की अलता और द कंटेनर्स सफा की द कंटेनर्स क्लीनिंग की द कंटेनर्स स्टेरिलाइजेशन की ठीक शो ब्या फार्मूलेशन इंग्रेडिएंट्स रवाला कंपाउंडिंग का ब्या दागी फिल्ट्रेशन का दलतरे कंटेनर स्टेरिलाइज को दलतरे दागा प्रोडक्ट जैसे तैयार शू कम प्रोडक्ट्स ते तैयार कर कम फार्मूलेशन ते तैयार को दागे फिल्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशंस बेर वाला कंटेनर की वरवा चवा फिलिंग बेव दा कंटेनर ब बंदे न सीलिंग बाय क्या करना एम्प्यूलम सीलिंग कीगी वाइलम सीलिंग कीगी दस इधन और सस्पेंशन फॉर्म की दागी सीलिंग कीगी नुची सीलिंग गुशो बेबा पैकेजिंग कीगी एंड लेबलिंग बे कीगी राइट बेबा स्टोर के क्वारंटाइन एरिया की बस स्टोर कीगी और बेबा दागी द क्वालिटी कंट्रोल ख्याल साथ ले कीगी नुदा स्टेप्स थी विच आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ parenteral dosage forms done. Number 1 washing of the container and closure. Number 2 preparation and compounding of the formulation. चिकम फार्मूलेशन का मन में फार्मूला तो तैयार है आगबा फार्मूलेट के ना दागे कंपाउंडिंग बन के बल दे फिल्ट्रेशन एंड सीलिंग बड़ा में दरते हुए ले चिकम सोल्यूशन फॉर्म की कम कंपाउंड जो सी दागे फिल्ट्रेशन उस फिल्ट्रेशन सो स्टेप्स तिरा रवान दी बेदागे स्टेरिलाइजेशन बेदागे पैकिंग एंड लेबलिंग तासो गोरे ना पदे एम्फ्यूल और पदे वाइल और पदे सस्पेंशन और पदे शीनो बांधे बाकायदा लिकल मिकल कड़ीदार सो द लेबलिंग दे और बेदागे इंस्पेक्शन एंड दागे द क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग नो द स्टेप्स थी दा वही नंबर 1 स्टेप दे वॉशिंग ऑफ कंटेनर एंड क्लोजर equipments and containers must be carefully cleaned सबक that's all तबा चिकम इक्विपमेंट कम वाइल कम फ्यूल कम बॉटल की कम कंटेनर की तदा प्रोडक्ट बे अच्छे तो बदागी सफाई ख्याल न साथे अब सफा के न बदागी क्लीनिंग नाउ unused containers and equipments are contaminated with dust fibers and chemical films
which usually are relatively easy to remove but by rinsing only. چې کوم نوې کمپنۍ نه راشي کوم نوې کنټینر راشي هغه صرف بس اوبو باندې وینځي او کیدی خو چې کوم استعمال شوي already استعمال شوي لکه تاسو اکثرا نن سبا ګورئ وایي دا سرنجونه ډسپوزیبل رالل چې دا دوباره د یوز د قابل نی د استعمالولو قابل نی ولی ځکه چې دا بیا کمپنیانو والا وړي او دوباره یې ریسایکل کوي ریسایکل یې صفای کی دوباره یوز لراولېږي نو د دې د وجې چې خلکو ته ډېر زیات انفیکشنز خواره شو نو بس سرنجونه یې ډسپوزیبل کړل بس اوس لاک کېږي ډایرکټ لاک کېږي سرنج لاک شي بس بیا استعمال ختم بیا دا دوباره دوی ګرم کیو او بیا ویلی کیو بیا دوباره ریشیپینګ د دیو کیو دوباره جوړ کی نو هغه بیا خبره ده خو که سرنج نه لاک کېږي نو دا بیا دوباره یوز کېږي نو د دې د وجې انفیکشنز خورېږي نو هغې نو یوزډ اکوپمنټس آر سکربډ by hand immediately after use with an effective detergent that does not leave a residue on its own. کوم شي نه چې استعمال شوي نوي چې یا خو نوي خو چې کوم شي نه استعمال شوي هغې سکربینګ کوي د هغې سکربینګ کوي د هغې صفایانې کوي په سپیشل ټایپ آف ډیټرجنټس باندې د هغې سکربینګ کوي ښه ټیک شو او دیکھو glass wares or metal wares are automatically conveyed usually in an inverted position through a series of rigorous high pressure treatment including hot detergents, hot tap water and final rinse with distilled water. Some गर्म اوبو باندې وینځي شیدل اوبو باندې وینځي پاغې کې ډیفرنٹ کیمیکلز اچي چې هغه کیمیکلز په مدد سره د هغې صفایي وشي او بیا اخره کې په ډسټل واټر باندې وینځي. After cleaning, it is essential that the clean containers be protected from dust and other particulates. سبا کوي چې د کلینینګ نه پس د انځلو نه پس د صفا کول نه پس پکار ده چې د هغه پروډکټس د هغه کنټینرز ته خیال وساتي او صفای کړي چې بیا ورته څه ډسټ وغیره نه ځي. نو لومبی سټپ دی چې کوم اکوپمنټس به ته یوز کې د پیکینګ دپاره پکار ده چې د هغې صفایي وشي. ټیک شو. بیا سټپ نمبر 2 پریپریشن اینڈ کمپاؤنډینګ اف د فارمولیشن. کم فارموله چې ته تیارې کم میډیسن چې ته تیارې د هغې product should be compounded under clean environment conditions. چې په کوم ځای کې ته فارمولیشن کې پکار ده چې هغه ځای صفایي چې هغې سره ډسټ نه مکس کېږي هغې سره ګنده هوا نه مکس کېږي هغه ځای صفا پکار دی. فارماسسټانو ته پته وي چې دا موږ په کوم ځای کې کوو. accuracy of compounding should meet the rigid standard accepted in pharmaceutical procedures. Products are packaged in previously sterilized containers under sterile conditions. چې کوم پروډکټس ته تیارې پیکیجنګ یې کې په sterilized containers کې به کې او sterile conditions کې دا نه چې ګنده لاسونه خیرن لاسونه نه د هر یو پروډکټس د جوړولو دپاره خپل equipments یوز کېږي خپل لباس یوز کېږي خپل کنټینر یوز کېږي خپل ماحولي. In large batches attentions must be given to achieving and maintaining homogeneity of the solution, suspension and mixtures, maintaining a given temperature and accelerating cooling. د ټمپریچر خیال ساتل د هوا خیال ساتل د اوبو خیال ساتل د ګرمایش او یخوالي خیال ساتل د سټریلایزیشن خیال ساتل د دې هر څه به خیال ساتي چې ته کله فارمولیشن کې. ټیک شو. ښه فارمولیشن اوس فارمولیشن باندې فارماسست پوهېږي چې سوري فار ایگزامپل زه ورین انجیکشن جوړوم نو د ورین انجیکشن دپاره به ډایکلوفینک سوډیم زه څنګه رالم په څه کې به یې اچوم څومره به اچوم دا ټولې خبرې هغه ته پته وي. نو دا فارمولیشن کې راځي. اوس ډایکلوفینک سوډیم څنګه راغستل دي څنګه تیارول دي په کومه طریقه فارمولیټ کول دي په څه کې اچول دي د هغې د هر یو شي. د دې نه علاوه فار ایگزامپل ته ग्रेविनेट इंजेक्शन जोड़े फॉर एग्जांपल डाइपिनहाइड्रामीन जोड़े फॉर एग्जांपल पिनारामीन मिलिएट जोड़े फॉर एग्जांपल फ्लूसामाइड जोड़े फॉर एग्जांपल नो ढेर दी दर्शिना चितब फार्मुलेट के न दागेर फार्मुलेशन खपल स्टेप्स दी खपल केमिकल्स दी दा हर यो केमिकल द पीएच ख्याल सातल द टेम्परेचर ख्याल सातल द हर यो शिबत ख्याल साथे. नो स्टेप नंबर 1 cleaning of the container. Step number 2 preparation and compounding of formulation. Step number 3 filtration दे. उस compounding दे को हर से तैयार कर उस बता का filter के
چې پاغي کې کس ایکسټرا پروډکټس وی چاته نه فلټر شي چې زمونږ میډیکیشن ته هغه نزي right. The primitive objective of filtration are clarification or sterilization of the solution. Filtration څه لپاره کې filtration به اوس د solution کې چې کوم solution ته تیار کو کچره غلطای کې په دغه سم mixing راغلی چې هغه mixtures ته نوزي هغه extra شي نه ته نوزي. Clarification is also termed as polishing, and highly polished solution require removal of particulate matter down to at least 3 micrometer. ته چې کوم په کوم شیز کې دا فلټر کې دا غي نه چې کوم سبسټانسز اوتل دا غي سایز به 3 مایکرومیټر وي یعنی د 3 مایکرومیټر نه چې کوم غټ مالیکولز وي غټ سبسټانسز پارټیکلز وي به د کې پاتې شي نو چې دا دلته فلټر شو دا زمونږ په کار دی دا لری دا نه دی په کار دن نو فلټریشن په کار دی. Further reduction in size of particulate matter removed to approximately 0.03 micrometer. The 3 micrometer پورې ډومبه سټپ بیا نور فلټریشن لکه اوس ته چې فلټریشن کې چې په کوم شیز کې فلټریشن کوي را روان دي ډیسکس کوو دا سلټ چې کوم زینه به فلټریشن کیږي دا سلټ د سایز خبره ده شروع کې سایز لغټي بیلک سایز نور واړه کی بیلک سایز نور واړه کی اخیره پورې چې کوم سایز دی هغه 0.03 مایکرومیټر ډیر زیات کم شي resulting in sterilization, the removal of viable microorganism and spores وغیرہ microorganisms تنوزی particulates تنوزی extra substances تنوزی microorganisms تنوزی spores تنوزی ځکه چې دوی سایزونه غټ دي نو چې غټ دي نو 0.3 مایکرومیټر سایز ته چې ته ځان رسول غواړي نو ته به غټ پارټیکلز ټول لري کې نو دا فلټریشن دی. After filtration نه پس solution must be protected from environmental contamination until it is sealed in the final container. اوس دا نه دا چې فلټر دی کو ته به سیټ تکې دی نه دا هغه به خیال ساتي هغه به کلوز کې تر سوچ ته هغه په فائنل کنټینر کې اچي هغه پورې به سره نور شي نو مکسینګ نه پرې دی چوشي. This is achieved by collecting filtrate in the container that is part of the closed system. وګوره ته چې کله هغه شیز فلټر کې هغه سبسټانس فلټر کې نو دا ته په کلوزډ کنټینر کې اچي کلوزډ سیستم سره ریلیټ کې کلوزډ کنټینر کې به واچي. A secondary filter is included to collect any particulate matter while the transfer process. The filtrate is directly fed from the collecting vessels filling machine through a sterile host connection. اوس دا فلټریټ په غټو ماشینانو کې رواني ولته تینا نور لوخو کې اچي. This transfer is also said as a transfer from the clean environment to aseptic environment. Clean environment بلا خبره ده aseptic environment بلا خبره ده ٹھیک شو نو چې د clean environment نه aseptic environment ته substances رواني دي ته وی transfer of substances right. ها اوس فلټریټ چې کوي ممبرین میډیا فلټرز او د دینه علاوه نو دا اف ډی ای دی membrane media filters are used for filtration of the sterile solutions as accepted by the standard of the United States Pharmacopoeia and they are made up of cellulose, PVP and other cellulose derivatives. چکم میډیم کې چې په کوم ځای کې ته فلټریشن کې هغه د دینه جوړي یونایټډ سټیټ فارماکوپیا ولا وایي چې دا به یوز کوي دا په خپل هم نه مکس کیږي کیمیکلز سره نیچر هم نه چینج کوي د کیمیکلز چینجز په هغه کې بالکل نه راولي نو دا یوز کول پکار دي. د ممبرین چې کوم پورز دي دا غي سایز سره فرام 0.2 to 0.45 مایکرومیټر څومره واړه شو 0.2 نه والا 0.45 مایکرومیټر پورې یعنی عمره خبره کوي چې 0.3 مایکرومیټر سایز والا سبسټانسز په فلټر شي او هغه به فلټریټ کې جمع شي موږ سره رائټ. اوس دا ګوره دا سبسټانسز نه دي دا ریډ کلر سبسټانسز دا نه فلټر کیږي او دا بلو واړه دي دا فلټر شو لاړل رائټ. سو دا وګوره بیکټیریا آر کیپچرډ بای دا فلټریټ دا ریډ کلر دي دا بیکټیریا دي فلټر نو شو ځکه چې بیکټیریا سایز غټ دی نو چې غټ دی په دې مایکرومیټر په دې پور باندې دا بیکټیریا فلټر کېدی نشي. نو سټپ نمبر 1 شو washing, step number 2 show washing of containers, step number preparation of formulation, step 3 show filtration, step 4 they amongst sterilization. Sterilization is the process when the absolute condition of the total destruction or elimination of all living microorganisms to produce a sterile state is
یعنی ته کچری زما د لاس سټریلایز کې نو زما د لاس نه به هر قسم مایکرو ارګانیزمز او د دې هر قسم سپورز دا ټول به ختم کی دلته به اډو لیوینګ شی دلته پاتې کیږي نو دا لاس بیسیس شو سټیرایل شو رائٹ. Sterilization of parenteral products are achieved by different methods. The methods of sterilization دي چې دا ما ډیسکس کړی دي شته دي moist heat, dry heat, through bacteria proof filters, through chemical method, through radiation method. نو دا different methods of sterilization دي چې دا یو بل ټاپک دی دا بل ډیسکس کیږي. نو تاسو صرف دلته دا یاد ساتل دي چې دا sterilization نو first step دی washing of container, second step دی formulation of the product, third step دی filtration, fourth step دی sterilization. نو کوم شي نه چې تا تیار کړل دا غي sterilization کول دی په دې methods باندې رائټ. نو دا یو بل ټاپک دی دا موږ دلته نه ډیسکس کوو. اچھا د sterilization نه پس فیلینګ دی راځي چې اوس دا موږ راوالو او فیلی کو پس کې په کنټینرز کې right. Now product is subdivided from a bulk container. Bulk container means the غټو لوخو نه به موږ دا اوس په وړو لوخو کې په وړو containers کې اچو to individual dose container هغه ته ویل که for example the urine injection dose دی کنه 75 ملي نو په دې dose container کې په دې 5 cc ampule کې 5 cc ampule ki the urine 75 milligram dose achole. That's why it is called dose container. Now bulk container ki dear products pratavi dear product per huge amount ki pruti quantity zyata hi be da aghe na munga wadu container hota aga acho the process tawai filling container da cold dose container da bulk container na dose container da cold more easily diksho. Subdivision of low quantity liquid can be achieved with light duty machinery. Us darar para khobawad ke wad machine na pakari laka machine na wad ni pakar the machine no kar ba sirf dai chi taso ba bulk mass na dose container ta mal acha hoy bas چې ملیګرام پورا کیږي اماؤنٹ پورا کیږي ماشین به بنديږي اماؤنٹ پورا کیږي ماشین تاسه. viscous sticky or high density liquid require more rigid machines to withstand the pressure required to dispense them. As for example the urine injection ډکولو لپاره urine ampule ډکولو لپاره بل ماشيني او د gravinate injection ډکولو لپاره بل ماشيني ځکه چې gravinate injection viscosity زیاته ده او د urine injection viscosity کم ده. نو داسې طریقې د different machines دی اوس د دې filling دی right. اوس راشه filling of ampules دا اوس وګوره دا په سکرین باندې لالیا ampule دی. اوس دا ampule ډکول دی. drug solution is gently drawn into a syringe to avoid air bubbles in the container. In the liquid syringe is inserted so that the air entrapped is expelled when the plunger is pushed. plunger or syringe plunger ته وي دی امپیول ته مونږ په سرنج باندې د وی اچو. اوس دا عام سرنجونه دا زمونږ سرنجونه نه د فارماسوټیکل انډستری بیا خپل سرنجز وي ټیک شو. دا سرنج په مدد سره به په دې امپیول کې د وی ورواچه چې کله د وی پلنجر چې کله پشکای نو په دې امپیول کې که هوا وي نو هغه هوا ته نه روزي او د وی ورته ورکوز شي. needle is tapped with a cellulose film disc. Ampule is inverted over the needle. Ampule is inverted over the needle. The process there. Once the ampule is settled over the needle, both the ampule and syringe are returned together and the liquid is gently pulled. داسې به وکړي چې فار ایگزامپل کچرې دا موږ سره امپیول دی اوکې دا وګورئ ما کچرې دا موږ سره امپیول دی ټیک شو نو داسې کوي او دا موږ سره سرنج دی نو داسې وکړي چې داسې کړي نو چې داسې کړي بیا دواړه واپس داسې کړي نو که داسې وکړي نو چې کوم ایر دلته دی هغه لاندې راکوشي او داسې کړي واپس نو چې داسې کې بس بیا فیلینګ ورلکوي په دغه باندې په سرنج باندې. The needle tip is touched against the constriction at the bottom of the neck to dislodge the last drop of the liquid and then the needle is removed without touching the neck of the ampule. That an ampule neck there right
دا د امپیول نیک دی نو څه چلو کی نیډل ورکوزه کی نیکه پورې چې دوی ور پوش کی دوی خالی شي نیډل روباسي واپس done شو ها on large scale basis ampules are filled using modern and sophisticated machines غټي غټي امپیول ډکه لکه فار ایگزامپل یو امپیول دی 1 سی سی دوی دا پکې او یو بل امپیول دی چې پاګه کې 50 سی سی دوی دا نو د 1 سی سی د ډکولو لپاره به وړو کې سرنج لګي او د 50 سی سی د ډکولو لپاره به تاسو سره مخه غټ ماشين لګي نو امپیول موږ سره غټ امپیول زمبي او واړه امپیول زمبي رائټ فیلینګ اف وایل بسنګ ډکه دا وایل دی او دا لالیا امپیول دی وګوره فیلینګ اف وایل لرازو filling procedure of the glass vial is same as that of the ampule دا glass vial دی دا چې څنګه د ampule چې څنګه ډکه په ماغه طریقه باندې vial هم ډکیږي vial لومبه sterilize کی صفائی کی او بیا څه چلو کی in glass vials containing a fixed number of dose units an excess volume is required to allow the withdrawal of the specified number of the doses sterilized dry vial are fed below the filling units the filling unit consists of the filling head syringe and nozzles vial have to washed depyrogenated and sterilized and filling has to be carried out in the strictly controlled environment filling د دې اپ هر ځای کې نه کیږي دا باقاعده صحیح طریقې سره sterilized environment کې ورته filling کې بل وی filling of infusion fluids دا infusion دی right volume 100 ml na zyada di ya 100 ml da infusion solutions are prepared in an aseptic room or laminar flow cabinet to reduce contamination from the microorganism the solution ni tayari ki microorganisms na free ki an infusion bottle is considered for preparation of the parenteral products the infusion bottle rawali kaga د شیشې نه جوړي او کاغه د پلاستیک نه جوړي right bottle is protected with the double cap the وګوره په بوتل باندې double cap لګي outer cap is discarded and the inner cap is removed after ensuring that the bottle or packet neck is not damaged the solution is poured and immediately the inner cap is replaced the bottle do cap yo inner cap yo outer cap shuru ki da shin ine da shin da outer cap te aw agara bad paki inner cap te no so chalu ki da outer cap aw inner cap dona liri ki chiliri ki چوغوري مسله نشته کنټینر صفا دی دیتا انفیوژن ورواچي دوی ورواچي چې ورواچي انر کیپ په دوباره واپس پم د ماشين په مدد سره ولګي بس دا فل شو ٹھیک شو فلینګ او شو so steps شو step number 1 washing of the container step number 2 څه شه دی product formulation step number 3 څه شه دی filtration step number 4 څه شه دی sterilization step number 5 څه شه دی filling step number 6 څه شه دی اوس filling کې مونږ ویل filling of ampules filling of vials filling of infusions right اوس د sealing اچھا containers should be sealed in the aseptic area کم container لکه ته دا اوس seal کې بندې نو ته خامخا ماحول ورته صفا ساتي right خیرن ماحول کې خوبنه کې and adjacent to the filling machines sealing of the container ensure retaining of the contents of the sterile products in the container دا منګولي بندو د دې سر منګولي بند ساتو ځکه بند ساتو چې د تنور مایکرو ارګانیزمز وردن نشي هوا وردن نشي نور chemicals وردن نشي چې خراب نکي right assures the consumers that the container has not been opened and the product is sterile اوته چې دا پچا خرڅه او کولاوي هغه اخلي نه اخلي هغه وای دا کولاو دی جی دا contaminated دی دا موږ نه اخلو right for example یو وایل دی تاسو را هغه وایل باندې هغه outer چې کوم سیلانت ته outer sealer په نشته دا په نشته ته یو کس لدا ورکه او دا green دا blue color دا seal په نشته either ناخلی دا وای دا اوپن دی دا کولاو شوی دی right no sealing د دې لپاره ضروری دی if opened the product is no longer sterile کچری دا سیلر تینا اوپن شوی وی نو دا ته بیان نشي خرڅولې سو کې درنه اخلیم نه او نه دا کمپنی چاله ور کوي بل دا به دوباره ریسایکل کوي right no sealing کو شو خاص sealing of the ampules and sealing of the vials او به د sealing of the infusions نو ګورا ampules څنګه سیل کړي دلته راشه after filling of ampules چې موږ ډک کو فل کو they should be immediately sealed to prevent contamination فورن به پندې
टिप और हेड सील एंड पुल सील په دوه طریقو سره امپیول سیل کوي دا امپیولز دي دا په دوه طریقو سره سیل کوي نمبر 1 د ټپ اور بیټ سیل او بل د پل سیل made by melting the glass using high temperature gas oxygen flame at the tip of the ampule neck to form a bead that closes the opening. The flame temperature and the interval of the heating to completely close the opening should be carefully determined. देखो गोरा the इन्हें the tip seal अलते सवेली दी टिप सील और डबल दे पुल सील दा इने दा लुम्बे दा शीशा जोड़ा दा एम्प्यूल जोड़ दे दा वही पर क्या चाहिए द दीजिना बरा चिदा सील जुड़ी की दा पदी तरीका जोड़ा दी तो वही टिप और बीट सील सचल कहीं गैस ऑक्सीजन यूजिंग हाई टेम्परेचर गैस ऑक्सीजन फ्लेम हाई टेम्परेचर गैस और ऑक्सीजन दोनों और तदसे निवली नगा ऑक्सीजन और गैस चीज़ कीगी नदा रो यो स्ट्रक्चर जोड़ाई दा नेक नगिर चापेर स्ट्रक्चर जोड़ाई और क्लोज की दासे राइट नदा शो बल्दे पुल सील दा बता सुबह इंडस्ट्री की भी नहीं कचरे कारम को पुल सील मेड बाय हीटिंग द नेक ऑफ द रोटेटिंग एम्प्यूल बिलो द टिप and then pulling the tip away from the to form a small twisted capillary दा से उगो रहे दा पुल सील की दा चल गई दा निक न दे दा निक दे दा गरम की ओबे राख की दा से गरमाई और राख की नो दा गया हो गदवाली की ज़्यातवाले राजी और आखिर की दा से नरेशी और क्लोज शीदा से राइट नो दे तो वही टिप सील राइट नो पदी दो तरीक़ों सरा दगा बंदई एम्प्यूल बंदई और sealing of the vials the parasakai vial openings are sealed with rubber closures held in place by an aluminum sealing नहीं the rubber the ampule de the pe rubber की दी और the rubber नगेर चापेर the aluminum sealing ताऊ की ठीक शो न the close शो right और the red और the blue चिकम the sealer ता सो इन इधर इधर पारल वर्कोड़े दे चिदी rubber ता स contaminated substances नवर्जी हवा नवर्जी यासा पागे न प्रियुजी अब अक्सर हम तो पकार दा चिकला दा मंग open को दा टिप ते न लेरी को न मंगला नदी पकार चिपा दा गज़े मंग कुत्ते वो हो लगा चिदा बे खराबी नो दा sealing of vials शो sealing of infusion सर ऐसा कहीं the cap of the infusion bottle or package is lifted using a forceps the forceps मदद सर दा पैक दा गनी दी दा कैप उचत की दा से दवाई वरवाचे फिली की वापस पिदा कैप की दी और बस सील शीदा राइट द सीलिंग ऑफ द इन्फ्यूजन नेक्स्ट लेक्चर की इंशाल्लाह कंटेनर्स एंड क्लोजर सिलेक्शन डिस्कस को अच्छा दीप लेक्चर की मंग से डिस्कस कर दी लेक्चर की मंग डिस्कस को दिलतराशा प्रोडक्शन प्रोसीजर ऑफ द पारेंटल सब प्रोसीजर हो द स्टेप्स दा डिस्कस कर लुम्बे स्टेप द वॉशिंग ऑफ कंटेनर preparation of compounding filtration and sealing sterilization packaging and labeling and inspection and quality control दारा रवांदी दाबम आखिर के दी इंशाल्लाह दाबम डिस्कस को दा दी पूरी मंगरालू सीलिंग उशो सीलिंग ऑफ इन्फ्यूजन वगैरह दा डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की बम डिस्कस को कंटेनर्स एंड क्लोजर सिलेक्शन